Galing yan, oh, galing yan. Ballers talaga yan. Paul? Paul? Naka-orange? Sino yun? Competitive yun si Paul. Paul Kong, umatake. Binigay na kape. Football player. Rugby player yun po. Malakas yun. Si Bayaw. Bayaw, 2 points. Bayaw. DJ? Crossover to 3 points. Jegoy, piling pogi. Piling pogi, gumilid. Binigay kay El Deponso. Sabi kay Jekoy. El Deponso. Brownlee. Patay na ako ni Paul. Tremor ako daw, top board yan pag may bantay. Puta, lakas oh. Radong na hype. Sinuntok pa. Nag-start padding si Bayaw. Habulin mo. Ayan oh. Paul, kung papasa ni Paul yun. Yari ka dyan, tagasa, bug. Nice D. Good, good, good. Buta, sinipa. Matagal to, tangin. Mamaya pa yan. Comedy mo. Ayop na yan. Bugog. Uy, puta. Kumanto. Kumanto. Shoot nyo kung di kumanto eh. Tama si Idol oh. Hindi namin matanggap eh. Parang nadaya kami doon ah. Rugby pre, Bayaw. Bayaw, binigay kay Bayaw. Bayaw, diretso kay Bayaw. Hindi namasa. Buhaya si Bayaw. Naku po, ang ganda ng assist. Aliup. Uy, piniki pa. Ay, nali ni Bayaw. Bayaw, coast to coast. Yari ka, Jekoy. Patay ka dyan. Puta. Piling pogi. Piling pogi. Nagbubuhaya. Binigay kay Idol. Naku po, aliup na naman. Piling pogi. Naku po, nakachamba na naman ng foul. Nakachamba na ng foul. Pasensya na kayo, magulang talaga to. Puro foul talaga to. May bound lagi foul yan, naka lunchbox pa. Ayan o. Jegoy, dating point guard, nagbuhaya talaga. Nagbuhaya talaga, tikas na mukha. Oh, tayo naman. Uy, wrap around. Galing yung dribble o, kita pa na sapatos. Paul Kong, balik mo, hindi binalik. Naku, ay, binalik sa kalaban. Yari ka dyan. Uy, tinira na. Naku po. Ayan na, yari, lilipad na po. Uy, Jordan. Boknoy Tigagumpo. May video na kasi. Udi Melo. Naku po, tumama. Naku, nagkagulo. Yunus step. No look shot. Bayaw, dire-diretso yan. Bayaw, dire-diretso sa ring. Naku, binuhaya, binigay kay Pogi. Parang bars. Grabe to, magbayaw na to. Lalakas eh. Diego, isa kasama nga yung dalawang yan, no? Mamaya. Makita mo yung hinahanap mo. Patay. Bayaw. Kinuha ni Bayaw. Naku po, tumalasik. Last touch ka, boy. Last touch. Same ball. Kitang-kita ko. Bagong gupit, pogi-pogi. Ang ganda ng item patilya. Boknoy Titigumpo. Ayan na, Paul Kong. Bayaw. Sumuksok. Ganito parang may shields yun, ano? Idol. Headband pala. Kompleto sa Ricardos eh. Naka-hoodie na, may headband pa. Bayaw, binitawan ng bola. Paul Kong.
Ang gupit na. Jordan pala. Jordan 5 pala yan, no? Idol, oh. Suting idol, oh. Fire red. Sino? Brian Lama, no? Ayoko nakakita ako ng ganyan jersey. San Miguel. Nalala ko kasi PBA, eh. Antony, Buknoy, binigay kay DJ. Bayaw, Bayaw, kinustos kay Bayaw. Bayaw, bahala na. Di maabot. Naka beast mode, eh. Talamig. Teres Romeo. Naku, ganda naman yung libre. Dari ka kay Bayaw. Galing dito maglaro. Bayaw, coast to coast. Habulin mo, Bayaw. Puta. Bilis, eh, no? Teres Romeo. Di na ako sa upa. Naku, yari ka kay Bayaw. Uy, libre. Foul. Foul yun, sabit. Foul na foul. Uy, bakasyon. Uniqlo. Uy, pasok. Nako, kustos kay Bayaw. Hindi talaga si Bayaw tumakbo, no? 120, wide receiver, eh. Puta, yari na naman, Bayaw. Bigay mo na. Yun ang gusto ko, 3 dribble lang. Touchdown. Paul Kong, dami pa dribble, eh. 3 dribble lang, okay na, eh. Yung kanina, no? Pasa agad, eh. Lupit, eh. Patay, eh. Ganda tira nito isa yung idol, eh. Uy, Bayaw na naman, oh. Paul Kong. Paul Kong, Bayaw. Hindi titira yan dyan, lalapit yan. Puta, pinahagis lang. Antetokounmpo, ayan na po, pang my day. Utang inang ganda naman nun. Utang inang yan. Ayop niya, papamura talaga ako doon sa galaw nun. Ayan. Ayan na, pakita mo nga kami. Pakita mo kung sino ka. Binalik mo pa. Binalik mo pa. Ako pa, board. Yes, sir. Bayaw. Bayaw, patawa-tawa pa si Bayaw. Top board. Puta ba. Ayop. Change. Sub si Chris, Jekoy. Jek, sub daw si Chris. Sub daw si Chris. Wala kay 3-point shooting. Puta, Uniqlo. Pugog. Patay ka. Good. Ang ganda, nakaporma na. Bayaw. Binigay kay Terence Romeo. Terence Romeo, nako, binit-bit din. Marunong din daw siya noon. Ayan na, ganda na. Touchdown. Libre. 2 dribble lang, ano? Oh. 2 dribble, oh. Paul Kwong. 3. Oh, naka 3 dribble na si Paul. Tira na, siyempre. Ay, lakas. Nako, inagaw ni Bayaw. Nako, tinira pa. Paul Kwong, relax muna. Ang ganda ng pasa. Nilapit pa. Foul. Na-steal mo ni Bayaw. Lakas, eh. Kaya pala wide receiver, Kansas City Chiefs ang suot, eh, oh. Wide receiver pala yan, eh. Nakama-football pala, eh. Ayan na, idol, lapitan mo yung bantay para may masaktan. Patay. Yun, maganda yun, walang nasaktan. Nakashoot ka na, wala pang nasaktan. San Miguel, oh. Pwede score 10 na, no? 10 na sila. 11 na, 11 naka 3. 11 na. Pang my day, Buknoy. Galing.
Chris Brill, 3 points, Chris Brill. Bayaw. Lako. Buti hindi ko kalaban to. Nakakatakot to eh. Kitab ng sapatos ni Idol, napapatingin ako. Tira uli daw, Idol, libre, para wala masaktan. Piling pogi, dire-diretso. Piling pogi, walang mapasahan, pinasa sa kalaban. Oh. Nambahan. Halo sila eh. Lakas ng kalaban eh. Piling pogi, pang my day. Oh, finals ng high. Yunus Ballers, MBS. Tira Idol para wala masaktan. Patay, binoyo pa. Tibay ng katawan nun eh, no? Ina-reinforcement natin yung dalawang malaki, no? Ayan na. Magkakampi na tayo. Isa pa pre. Good. Uy, tumama. Tumama sa'yo. Tumama sa Piling Pogi. Tumama kay Piling Pogi. Mami ka na. Tumama. Kay Jeko yun o. tumama ka, Jeko. Tumama yun o. Mix na. Para mabilis, mix na. Mama eh. Break it down. Siya lang naman ang suspect doon eh. Siya lang may hawak ng bola eh. Pre, diyan ka lang tumira, pre, para walang nasasaktan. Malayo ang ospital dito. Kaya mo na si Trevor magkalat sa loob. Paul Kong, naku, libre na naman Paul. Ayan, oo. Diyan ka lang pre. Ayun na, Piling Pogi. Uy. Magilas dumamatay si Piling Pogi. Puta, may nasakta na naman doon. Bok na yun. Ay, puta, yung antitikompo. Oh. Antitikompo, uy, ano yun? Puta, yun alpit. Uy, traveling. Wala pang my day. 3 out of 3. Buknoy. Grabe katawan ni Buknoy, no? One. Pull up, Paul. Open na si Idol. Patay ka dyan. Diyan ka lang para walang saktan, no? Oh. Galing tumira ito. Relax lang, oh. Pang varsity galaw. Ayan. Maliit lang. Hindi ba mutok? Sa gilid na, bandang gilid na eh. Pogi pa rin, pre. Huwag kang mag-alala. Di pumutok, ano? Mabilis pumutok yan eh. All five. Puko yan. Ano yan? Baka si Chris Brill, pre. Tirahan mo nilang mamaya. Chris Brill. Uniqlo. Tumira na naman. Pasok yan. Trevor, coast to coast yan. Coast to coast yan. Naku po. Kagulo na. Grabe maglaro yun, ano? Talagang rat-rat eh, no? Ganda. May gigil eh, no? May gigil na. Ayun na, oo. Pang my day. Puta na. Ayun na, may panlaban din. Eh, no? Puta na. Lapitibok mo eh, no? Piling Pogi. Ini mo lang kapos. Supot. Paul Kong. Grabe. Bigyan mo Paul. Yan. Ayan na. Nagkagulo na. Paul. Ganyan lang ang basketball, oh. Oh. Simpleng basketball lang pala eh. Puta ina. Nakakatuwa eh. Trevor nakakatuwa eh. Parang dagundong na talaga eh.
Bukloy. Piling Pogi, tatlo kayo dyan. Baldog. Ako, ayan na. Pasa mo na. Ayan na. Ayan na naman. Ayan na. Ayan na. Polkong. Tayo na. Easy basketball si Polkong. Ayun na. Kagulo eh. No? Hirap kalaban. Oo. Pa-football eh, no? Ilan tayo nakaupo? 1, 2, 3, 5. Uli mo na sila dun, oh. Uli mo na kami rito. Ribanse. Chris Brill, Ribanse? Ribanse ka ba? Ayan na, bigay mo na. Ako na, ayan na. Easy basketball. O, tayo na. Tatlong sunod. Kay Paul Kong. Dalawang dribble lang po yan, no? Paul Kong. Ayun na. Puta, yun ang kalakas. Sobrang lakas. Touchdown. Ayun na naman. Puta, lumabas. Napaka-intense ng laban. Puta, ina. Lumalaban din si Buknoy kasi magilas din eh. Chris, pili ka na ng kakampi mo. Tadrap mo ba to, Chris? Sigaton. Kampi namin to ha, Sigaton. Kampi tayo ha. Kampi kami ni Sigaton ha, Gaton. Kampi namin, Sigaton. Sa inyo si ang Moki Boy, si JC. Salamat ka, di ka na ni Trevor. Ayun na! Pili mo. Pre, request lang. Yung number 7, paki-drive-an. Drive-an mo. Low post mo. Number 7. Pre, bigyan mo dito. Pre, dito ka. Low post. Ito, pre. Ayun o, bar si Tiktira eh. Yung tante-tigo po. Sarap ng ganung talong kaya no? May book na yun o. Taas tumalon eh. Okay lang dito magtatalon, tabla naman to eh. Teres Romeo. Pahardo. Kapos. Ako po. Paul ko, tatlong dribble lang. Nandun na sa ring natin ang kakampi mo eh. Tayo na. Yan po, may lakas eh. Ayan na po si Bolkong. Hindi halata pong 40, parang 41 lang ano. Si Uncle Pong. Ayan, lobos, pre. Mamaya na ipasa yan. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Kagulo sa rebound yan. Wala puta, Teres Romeo. Tayo. Good eh. Good. Puta kaya. Tayo rat talaga po eh, no? Rat, lakas sa katawan eh. Batak na batak po eh. Patay Teres Romeo, pinike, matras, matake uli. Ay pasa, inagaw ni Idol, ni Bayaw, binigay, balik mo kay Trevor yan. Siguradong may mangyayari dyan, eh, no? Ito, nag-pedal pa sa ere. Warning! Laro kami ng Sabado eh, kaya laro eh. 10 minutes lang. 10 minutes per quarter, per half. Naka-5 laro kami. Bali apat laro namin. Kasi maaga
Sabado hapon, no? 5-7 to 9. Yun. Ako, Trevor. Yan na. Trevor. Ayan na, nagkagulo na. Puta. 6-2 last. Piling Pogi, habol ka dyan, boy. Wide receiver. Ay, traveling. There's Romeo. Alin? Puma. Itong orange. Parang Puma nga. Oh, Puma. Oh, Puma. Pre, low post sa number 7. Low post mo yan. Mismatch yan. 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 Low post yan. Yan. Ay, laka mo. Nagkagulo na. Ala. Puta, pinatupak. Puta mo. Lumabas. Puta, lumabas. Ay, yari ka, Paul. Uy, pumegi pa. Game winner. Uncle. Best player of the game.